As we gather me, your Spirit works within us. Yes, Holy Spirit. As we gather There me, we glorify your name. knowing well that as our hearts began To worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. The steadfast love of the Lord. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never Never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Hallelujah. Great is thy faithfulness, O God. Hallelujah. We welcome you, Lord, in this place right now, O God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise God. Akong hangyo si Pastor Edwin, magpanguna na to sa mga pagampo. Pabilin ta nga manindog maigsoon. Hallelujah. Let us praise, bow our head. Hallelujah, Father God in heaven, in the name of Jesus. Thank you, Lord, for your goodness. Thank you, Lord, for your mercy. Thank you, Lord, you are the great God. Thank you, Lord, for this conference. Lord, thank you for the life of Pastor Stephen Bradley, Lord, that used his life. Lord, thank you, Lord, that the Holy Spirit, Lord, na Lord, to fill this place. You are welcome in this place. You are worthy to be praised, Lord, in this. Lord, thank you, Lord. Salamat, Lord, padayon ka. Samtang, Lord, kami magapadayon, amo kang saligan, ug angayan ka, Lord, takos kang pasidunggan ni nga takna, Lord, sa ngalan ni Jesus. Amen. So, I would like to welcome everyone and be blessed in this conference. But of course, we would like to welcome our guest speaker, Pastor Stephen Brantley, and his daughter, Hannah Brantley. Hallelujah. Praise God. But above all, we would like to welcome the presence of the Holy Spirit right now. He is in our hearts and also in our midst. And He is the master teacher in this conference right now. Hallelujah. So, now I give the time to the praise and worship team. Praise the Lord. Hallelujah. Dini nga kabuntagon mga igsoon at daygon atong buhi nga Dios. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah, Lord God. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came there from the everlasting to the world we live. The Father's only Son, for you live, you die, you rose again all night. You opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you done, my Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever,
I will never be the same, 'cause you came there from the everlasting. Hallelujah. Yes, Jesus. The Father's only Son, for you live. You live, you die, you rose again all night. You open the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done, 'cause you came near from the everlasting to the world we live. The Father's only Son, 'cause you came near, 'cause you came near. From the everlasting to the world we live. The Father's only Son, for you live. You live, yes, Lord. You die, you rose again on high. You open the way for the world to live again. Hallelujah. For all you died, for your life. You live, you die, you rose again on night. You open the way for the world to live again. Hallelujah, yes, Lord, for all you done. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to say, yes, Lord, we want to say, oh God. Hallelujah, Jesus. Open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart. I want to say you. I want to see you high, to see you high and lifted. Yes, Lord, shining in the light of your glory, for us in power and love, as we sing, holy, 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 holy. I want to say, open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. We want to see you, oh God. Hallelujah, Jesus. To see you high, shining in the light of your glory, for us in power and love, as we sing, holy, 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 oh, to see you high, to see you high and lifted up, shining in the light of your glory, for us in power and love, as we sing, holy, 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 oh, to see you high, to see you high and lift. Yes, Lord, shining in the light of your glory, for us in power and love, as we sing, holy, 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 holy. I want to say you. Yes, Lord. Hallelujah. Jesus. Jesus. And now I give the time to our speaker, Reverend Stephen Brantley. Hallelujah. Palakpakan tong Ginoo Migsoon. Well, praise the Lord, everybody. Amen. Glory to God. Dalaygon gud ang Ginoo Migsoon.
It's a privilege and honor to be here with everybody Usa today. gid kadako namong pribileyo nga niya kami nakig-uban kaninyo niining dapita karon. The same Spirit of God that's in Houston, Texas is here in the Philippines. Mao gid ang Holy Spirit sa Houston, Texas og dinhi usab nagapanglihok sa Pilipinas. There's no time nor difference or space with the Holy Ghost. Wala gayoy diferensya sa kolor o rasa o unsa kang klase nga pagkatao. He can be here with us, Kay niya magi siya karon sa atong taliwala. and he can be in Houston, Texas at the same Naapod siya sa time. Houston, Texas karon. Before I say any more, I want to introduce my daughter, if she would come. Sa dili pa ko magsugod sa akong isulti akong anak nga dalaga. Her name is Hannah, Yang ngalan si Hana. and I just wanted to say something this morning. Okay. So ato siyang pastoryahon. Hello, everybody. Thank you for having me here. Oh, salamat yung kay nga niabot ko dinhi karon. Like my father said, the Spirit of the Lord is here as well, and I'm very excited to see what He will do in each of our lives. So sama sa giingon siya nga amahan nga ang Holy Spirit na karon dinhi og nagapanglihok siya sa matag usa kanato. Thank you very much. Oh, mao ra to, mubo ra kayo no atong palakpakan ng Ginoo Maysoon. Amen. Hallelujah. Well, how many want to be impacted by the Holy Ghost? Pila ba kanato karon nga nagapamuhat na pagmaayo ang balang Espiritu Santo sa imong kinabuhi Maysoon? Amen. How many are here today ready to receive something from the Lord? Pila ba kanato di karon nga andam nagimudawat sa pinatsahi nga panalangin sa Ginoo karon? You've come with an expectation in your heart today. Miabot ka dinhi dapita karon nga ga-expectar kag dakong pagpamuhat sa Dios sa imong kinabuhi. I'm going to do two things before we get started this morning. Dunay duha ka butang ko isgutan sa dili pa ko magsugod nining kabuntagon karon. I want us to look at two scriptures Duha lang ka bersikulo nga akong tagaag pagtagan. momentarily. I want to look at Zechariah Diha sa Sigaraya and then Luke chapter 10 verse 19. It's not on there. og But sa Lucas kapitulo 10 bersikulo 19. And the first scripture is in Zechariah chapter 4. Diha sa Zacarias You already have that one. kapitulo 4 And it says, Then he said unto me, og miingon siya kanako, This is what the Lord says mao kini giingon sa Ginoo, to Zerubbabel. kanimo si Rubabel, It is not by force, dili kini pinaagi sa imong kusog, nor by strength, bisan pa man sa imong kusog, but by my spirit, apan pinaagi kini sa akong espiritu. says the Lord of heaven's army. Nag-ingon ang Ginoo sa mga panon. He's given us some insight in the scripture Og sumala pag ang but pasabot ani nga bersikulo that the way God is moving in these days nga ang Dios nagapamuhat sa atong kapanahonan karon, is not by how strong we are, dili kini unsa ka maayong laki nato, it's not by how powerful the church is, dili pod unsa ka gamhanan ang iglesia, but it's by the Spirit of the Lord. apan pinaagi sa balang Espiritu Santo sa Dios. God is moving by His Spirit in these last days. Ang Holy Spirit ibubo sa Dios ini katapusang mga adlaw. Can you say amen? Amen ba? I'm going to say it one more time. God is moving by His Spirit in these last days. Ang Ginoo magbubo gayon sa Espiritu Santo nini katapusan ng mga adlaw. The next scripture I want us to look at is in Luke chapter 10, Ang ikaduhang bersikulo sa Lucas kapitulo and 10 it's in verse number 19. sa bersikulo 19. And it says this in Luke 10:19. Nagaingon dito sa Lucas 10:19, This is Jesus speaking to the apostles, isulti ni Ginoong Jesucristo sa iyang mga tinunan. and He says to look, Ingon siya tanawa, I have given you authority ako kamo gitagag otoridad over all of the power of the enemy. sa paggahom sa batok sa mga kaaway. Now, while Jesus is speaking to the apostles Si Ginoong Hesus nagsulti sa iyang mga apostoles and to the disciples, sa iyang mga tinunan, through these words, He's speaking to us too. pinaagi ni nga pulong kita pod giistoryahan ni Jesus Christ. He's telling the church Giingnan niya iglesia that Jesus has given us nga gihatag niya kanato authority. ang pagkatungod sa pagdumala. Another way for saying authority is dominion. Ang laing hubad sa otoridad mao ang pagdumala, pagdominar. God has given us dominion Ang Ginoo naghatag natong pagdominar over all the power batok sa tanang kaaway or the authority or mga pagagamhanan or the dominion o sa mga gagamhanan of the enemy. sa atong kaaway nga mong yawa. So there's nothing the devil has Wala gayoy iya sa demonyo that's greater nga mas dako pa than what you have in Jesus. unsay ana kanimo diha ni Ginoong Hesus. Greater is He that's in me Tungod kay dako gayud kaayo ang Dios nga niya kanato than he that is in the world. kaysa kaaway nga niya ning yuta. And if you're under attack today, O kung siguro giatake ka sa kaaway karon, if your church is under attack, basig ang imo iglesia giatake sa kaaway, if your life is under attack,
O basig imong kinabuhi mismo gi-atake sa yawa. If your children are under attack, Basig imong anak ba gi-atake. it's the enemy trying to tell you Basig gusto ang yawa mo sulti kanimo. that he's stronger than you. Nga mas kusgan pa siya kaysa kanimo. But we need to be reminded today Apan kinahanglan mahinumduman taning that kabuntagon the karon. Bible says I'm stronger than him. Nga moingon ka mas daggamhanan kaysa kaaway. The gates of hell Kay bisan pa man ang gangaan sa shall impyerno, not prevail against the dili church. makapukan sa iglesia. Can you say amen? Amen. So let's all stand for one more moment. Manindog ta nining kabuntagon maigsoon. Now I asked everybody who came today, Tanan nga niabot nini nga dapit karon, if you came expecting to receive something from the Lord. kun nianhi ka kay gimingaw o gatinguha ka nga dugangan kas Ginoo, You know, 2/3 of receiving from the Lord is believing ang sekreto nga makadawat kas Ginoo tuhi lang. that God has something for you. Nga ang Dios dunay giandam para kanimo nining kabuntagon. If you came in here today thinking about the attack of the enemy, Kun nianhi ka karon dinhi kay nagunauna kang giatake ka sa yawa, if you came in here focused today about what the enemy's doing against you, kun nakapunting ang imong pangunahuna karon unsa gibuhat sa demonyo diha kanimo, you're looking in the wrong place. sayop ang imong pangunahuna maigsoon. You're thinking about the wrong thing. Kay imong ginahuna dili mao. Never focus on what the devil is doing to you. Ayaw gigunahuna unsa gibuhat sa demonyo diha kanimo. Always focus on what Jesus has done for you. Apan una unsa gibuhat ni Ginoong Hesus para kanimo kanako. If you'll begin to believe, come on now, give the Lord a hand. Kinahanglan mo anhi ka aron magtuo ka. If you'll begin to believe Kinala magsugod kag tuo that Jesus wants to bless you in your life, nga si Ginoong Hesus magapanalangin pagyud kanimo sa imong that he kinabuhi. wants to elevate you in your life, Nga iya kang ibayaw diha sa imong that he kinabuhi. wants to pick you up where you're Nga at iya kang kwaon gikan sa imong himutangan karon ipasaka kaniya. and move you into another O dimension. dalon kanya sa laing hutong sa dimension sa imong You'll pagpapalagay. begin to see what he's given to you Ang gahom sa Ginoo nagapanglihok diha kanimo. to overcome the enemy. Aron nga mapukan ang kaaway. So I want you to reach over and grab the hand of the person next to you, Hikapan ang imong tapad diha. and I want you to pray for that person Unya ampuin ang imong tapad, hawiri na yang kamot. that if they're under attack, Unya kung doon nagiatake sa yawa maigsoon kanang imong tapad. that right now Nga karon God is going to begin to bring victory into their life. ang Ginoo magahatag og kagawasan kadaugan sa iyang kinabuhi. In Jesus' Sa name. ngalan ni Ginoong Hesus, Begin to pray right now. ampuin ang imong tapad. We bind Hallelujah. the devil. Ideklarar We ang yawa bind, pildiro. we bind the forces of hell. Kinahanglan atong gapuson ang tanang gahom sa kangitngit. We come against against the gates of hell. Kinahanglan atong gapuson ang tanang gahom sa kangitngit. And in the name of O Jesus, pinagi sa ngalan ni we Ginoong Hesus, tear down every stronghold. among ideklarar ang tanang mga babag. We remove every barrier. Amo kining pagapuhaon And we speak a word of victory. og among isulti ang We- kadaugan nga pulong. We speak a word of life. Among isulti ang kinabuhi. In the name of Sa Jesus, ngalan ni Ginoong Hesus, we command every chain to be broken. among gihingilan ang tanang gapos sa kaaway mga We bungkag sa ngalan command ni every life to be set free. ang tanan nga gigapos sa kaaway mahigawas ning urasa karon. Every disease must go. Tanang balatian ani nga dapita karon mupahawa sa ngalan ni Ginoong Hesus. Every sickness must go. Tanang balatian malaya sa In ngalan Jesus' name, in Jesus name. we call for the blessing of heaven. Among kuwaon ang panalangin gikan sa langit. We call for the victory of God. Among kuwaang kono ng kadaugan sa Dios. We ask for the Holy Ghost this morning Among tugutan ng balang Espiritu Santo ning to kabuntagon. manifest in the house of God, Nga magapanglihok sa matagusan ning in dapita the karon. church of God, Sa iglesia sa Dios. in the name of Sa Jesus, ngalan ni Ginoong Hesus. in the name of Sa ngalan ni Jesus, Ginoong Hesus. in the name of Sa Jesus. ngalan ni Ginoong Hesus. We have victory in the name of Jesus. Doon natay kadaugan sa ngalan I ni receive my victory in Jesus' name. Akong gidawat ang kadaugan sa I ngalan ni receive Ginoong my blessing in the Hesus. name of Akong Jesus. giangkon ang kadaugan sa ngalan ni Ginoong Hesus. I am the head. Ako ang ulo. I'm not the tail. Dili ako tikod. I'm above only Ako labaw. sa and not tanan. behind. Dili ako iwit. Jesus is raising us up Kay ako gibayaw ni Ginoong Hesus. to be a light set on the hill. Aron nga mahimo akong suga diya ibabaw sa kabungturan. And in Jesus' name, O pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. I declare God's victory in my life. Ako ideklarar ang kadaugan sa akong kinabuhi. Hallelujah. 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 Come on, give him a shout of praise. Paka ng Ginoo. Yes, hallelujah. Yes, hallelujah. Hallelujah. We bless you, Hallelujah. Jesus. Hallelujah. We bless you, Jesus. Amo kang gibayaw We Ginoong have Hesus. dominion in the Holy Spirit. Amo kang gibayaw Holy Spirit In Jesus' name. sa ngalan ni Ginoong Hesus. Let me say this to you. Hallelujah. It's not God's will that you be defeated. Dili gyud kabubuton sa Dios nga mahimo kang pildiro nga mga lagan. It's not God's will for you to be defeated.
Dili gyud kabuton sa Dios nga mahimo kang pildiro nga Kristohanon. If God wanted you defeated, Kay kon gitugutan sa Dios mapildi ka, He would have not sent Jesus. wala na unta niya gipadala sa Ginoong Hesus diri sa kalibutan. If He wanted you defeated, Kay kung gusto ka magpildiro ka, He would not have sent the Holy Spirit. dili unta niya ipadala ang balang Espiritu Santo. But we know Jesus came. Apan kahibalo kita nga miani si Jesus Christ. We know the Holy 2000 years Spirit ago has na may come. igsoon. Hallelujah. That means Jesus wants you to live in victory, praise Ang God. buot pasabot ana nga gidan ang kakadaugan ni Ginoong Jesucristo sa imong kinabuhi. Doesn't matter where you live at, Wala kini nagbase og asa ka gapuyo. whenever you're a citizen of the kingdom of God, Apan naa ka sa kingharian sa Dios. doesn't matter who your family is. Bisan pag kinsa ka maigsoon. Whenever you're in the family of God, Basta naa ka sa panimalay sa Dios. you're living under God's hand. Naa ka nagapuyo ilalom sa pagbando sa Ginoo. You're living in God's land. Kay naa ka sa kabubuton sa Ginoo. And He can take you wherever you're at Dadon ka sa Dios bisag asa niya gusto ka dalon. with whatever's going on in your life. Bisag asa ka diha sa imong And kinabuhi. He can do something in you Makahimo siya diha sa imong that will kinabuhi. make everybody else praise God. Nga aron nga ang ubang tao makapadayeg sa Dios sa gibuhat niya sa imong kinabuhi. God wants to bless somebody in the earth. Kay gusto sa Ginoo mo panalangin siya uban ining kalibutan. He might as well bless us. Kinahanglan unahon tayo nagbayaw. We are to walk in the blessing of God. Kinahanglan maglakaw tayo sa panalangin sa Dios. Can you say amen? Amin ba? Come on, give the Lord one more hand today. Hallelujah. Amen. Praise God. I'm going to let you be seated. Manglingkod na mo. I'm so happy to be here this morning. Nalipay yung kay kung ani ako ning kabuntagon karon. I've been waiting all year to get here. Nagpaabot siya ko sa katuig biyahin lang pila ka Emilia maigsoon aron makaabot lang gyud dinhi. The last time I was here was a year ago, Niaging tuig diri siya maigsoon. and it's good to be back again this year. Unya maay gyud kay nga nakabalik gyud ko karon. I'm believing God has put the Philippines in my heart. Nagtuog gyud ko nga gibutang ning kasing-kasing ning sa akong kasing-kasing ang Pilipinas. And Sa akong kasing-kasing. I love this. Hallelujah. I love this place. Nahigugma gyud siya sa atong nasod maigsoon. Amen. Ilabi na gyud ani nga lugar. I want to talk to you today a little bit about the Holy Spirit Akong sulti kanyo maigsoon mahitungod kini sa balaan nga Espiritu Santo ning kabuntagon. and living and walking in the presence and power Og magalakaw kita diha sa presensya ug sa gahom of the Holy Spirit. sa balaan nga Espiritu Santo. How many would like to do that? Kinsa ba'y gusto nga mahigugma nga inana ang mahitabo sa imong You'd like kinabuhi? to see a greater demonstration of the Nga Spirit of makita God in your nimo ang life. pagpamuhat sa Ginoo diha sa imong kinabuhi. I want to tell you today that God is not mysterious. Ang Ginoo dili ba siya misteryoso? God is not strange. Dili man siya ingon nga murag laing tao. You can know the presence of God in your life. Kay kahibalo gyud ka sa presensya sa Dios sa imong You can kinabuhi. walk in the power of God in your life Makalakaw ka sa gahom sa Ginoo diha sa imong kinabuhi. if you'll but receive it by faith. Kung imo kining dawaton pa nagispagtuo. Oftentimes I deal with people Sa kadaghang panahon sa mga and tao maigsoon, they believe nagakinabuhi sila that because of what they've done to their life, tungod kay nahibalos lang kung sa ilang gibuhat sa ilang kinabuhi. God doesn't want to do something in their life. Kay ang Ginoo magapamuhat og pinasay diha sa ilang But I kinabuhi. can read my Bible Apan akong basahon na akong Biblia, and it tells me that God showed up in a pig pen one day. katong prodigal son ba nga nagbahog lang siya sa baboy. Okay. Okay? Okay. So that the Bible tells me Ang Biblia nagayon kanako that God can show up in a pig pen nga ang Ginoo magapamuhat nako sama atong prodigal son didto sa baboy. with a young man Diha sa mong batan-on nga lalaki that had given up his life nga iyang gihatag iyang kinabuhi to go live a crazy life. nga nagkinabuhi siya didto sa binuang nga kinabuhi. But when he was ready to come out, Apan sa diyang andam na siya nga muhawa ato nga dapit. God was ready to go in. Ang Ginoo andam gyud kay mamuhat sa iyang kinabuhi. Oftentimes people don't receive from God Sa kadaghang panahon ang mga tao makadawat sa Dios. because they look around at where they're living. Tungod kay gitan-aw nila dili kadawat kay gatan-aw sila sa ilang palibot sa ilang kinabuhi. They think because of how they're living Tungod sigari kay nagkinabuhi silang dili mayo. that God is far away from Nga them. para kanila murag layo kayang Dios para kanila. But no, God is very near. Apan ang tinuod duol lagi kayang Dios. He says if you'll call upon his name, Apan nag-iyon siya kung tawgon lang nimo yang ngalan. that he will come into your life. Nga siya mo duol dayon sa imong Can you kinabuhi. say amen? Amin ba? Amen. Amen. So let me say a couple things. If you have your Bibles, turn with me to 1 Thessalonians chapter 5. Kung naa kay Biblia diya sa 1 Tesalonica kapitulo 5, One of the things the church has to understand usa ka butang nga ang iglesia kinahanglang masayon. is that the church is not a building. Nga ang iglesia dili gi siya building. The church is not a piece of property, Dili gini siya usa lang ka propiedad mga igsoon. but rather the church is people. Apan ang iglesia ni Kristo mga tao. What we call the church today Ang iglesia karon
is really a collection of people Mao kining mga tao nga may dawat ang Ginoong Hesus who believe in the life and lordship of Jesus Christ. nga mituo og nagpamando sa pagka-Dios ni Ginoong Kristo sa ilang kinabuhi. So the church is not a building, Mao nga ang iglesia dili gi siya building, but it can meet in a building. apan pwede po nga building Because the church tungod kay ang iglesia is not a piece of property. dili man siya property, The church is you. kay ang iglesia ikaw ug ako maigsuon. The Bible tells us that we are the called out ones. Kay ang Biblia nag-ingon nga kita ang gitawag maigsuon. Individually, Sa matag usa kanato, we are a part of the body of Christ, kabahin kita sa lawas ni Ginoong Kristo. but collectively, Apan together, gikolekta ang matag usa kanato, we are the church. kita iglesia ni Kristo. A group of people called out Grupo sa mga katawan gitawag pay gawas from the natural world. gikan sa natural nga kalibutan. Everybody say natural world. Ang matag usa mingog natural nga kalibutan. Natural world. Yeah. So that Aron nga through Jesus Christ, pinaagi kang Ginoong Kristo, by the Holy Spirit, pinaagi sa balang Espiritu Santo, we can have a relationship with our Heavenly Father. makabaton tag may relasyon sa atong alangitnon nga amahan. Here's three things that we need to understand. Dunay tulo ka butang nga kinahanglan atong masayran karon. Is that God the Father is the creator. Mao nga una, ang amahan nga atong Dios nga langiton mo'y magbubuhat. Jesus the Son is the Savior. Ang anak nga si Ginoong Hesus mao'y mangluluwas, And the Holy Spirit og ang balang Espiritu Santo is the one who connects us to the Father. mao'y nagkonektar kanato didto sa amahan. Can you say amen? Amen ba? Now watch this. In creation, Diha sa paghimo sa kalibutan, when God created you and I, samtang gihimo ikaw ug ako sa Dios, He created us spiritual. gihimo ta espirituhanon. We have a soul Doon natay kalag and we live in a body. og nagpuyo kini nga kalag sa atong lawas. Let me say it to you one more time. Akong balikon pagsulti. We were created spiritual. Gihimo ta nga espirituhanon, We have a soul, doon na po tay kalag, which is our mind, mga na atong unahuna, our will, ang atong kabubuton, and our emotions. o ang atong gibati. It's where the seat of authority is at in our life. Naa diha ang otoridad sa atong kinabuhi. God does not control your choices. Ang Ginoo dili magkontrolar sa imong pagpili. The devil doesn't control your choices. Labaw ng demonyo wala say lamot sa imong pagpili. When he says, I give you authority, Pag miingon siya nga gitagaan ka na kog katungod, he gives you authority in what you choose to have in your life. gitagaan kanya katungod unsay pilion nimo diha sa imong kinabuhi. Do you know the things that you choose Og ang butang nga imong gipili, are the things that you do? maunang mga butang nga imong gibuhat karon. What you do and what you choose in life Unsa may imong gipili sa kinabuhi, is what you do in life, ug unsa mao po na imong gibuhat sa imong is kinabuhi. what you have in life. Mao po na imong mabatunan sa imong kinabuhi. Everything you have in your life today Tanan nga naa sa imong kinabuhi karon, came from something that you did, resulta kini sa imong gibuhat mga igsoon. which came from something that you chose, Og resulta po kini kay nabuhat nimo kay mo imong gipili. based on the information that you had. Ang impormasyon nga imong nabatunan, Does everybody understand that? diha ka makasabot mga igsoon. I choose Ako nagpili based upon information. sumala sa akong nasabtan o nadunggan sa The choices that I make ang mga pagpili ang akong gibuhat. determine what I do, Mao kini mo determinar unsa akong gibuhat. and what I do Og unsa akong gibuhat karon, determines what I have in my hand. mao ni mo determinar unsa akong nabatunan sa akong kamot karon. If I want to change what I have in my hand, Kung gusto na kong usbon unsa niya sa akong kamot karon, I have to change what I'm doing. kinahanglan usbon ako akong binuhatan. If you keep doing Kung masigag buhat what you've always done, unsay kadunay rimong buhaton, you're going to keep getting mao ra po ni imong masigig mabatunan. what you've always got. Unsay pirmi nimo gibuhat. Can you say amen? Amin ba? So if I want to choose what I have in my hand, Kung gusto na kong mopili unsay mabatunan ako sa akong kamot, I have to choose what I'm doing, kinahanglan mo pili kung sa akong buhaton. which means I have to choose what Yeah. I have to make a different choice Kinahanglan mo pili kung pinasahi nga pagpili. based upon my information. Sumala sa akong nahibaw-an nga impormasyon. In order to change what I choose, Aron nga mausab unsay akong gipili, I have to choose what I read. kinahanglan akong pilion unsay akong nabasahan sa Biblia. So everybody say amen. Amen. So if I want to change my life, So kung gusto ko nga mabago akong kinabuhi, I've got to change my information. kinahanglan usbon ako unsay akong impormasyon nga nadunggan. That's why he says if you'll hearken or if you'll listen to my word, Mo na ingon nga kung maminaw lang mo sa akong pulong, and if you'll do what my word tells you to do, o kung imong buhaton unsay nahibaw-an nimo sa akong he mga says, I pulong, will command all of these blessings to come on your life. niingon siya nga akong manduan kita na panalangin paingon sa imong kinabuhi.
Some people want God to bless Ang ubang mga tao gusto rag panalangin, information that doesn't come from God's Word, ang ilang informasyon wala nagbase sa pulong sa but Ginoo, yet they're living it in their life. og mao na gikinabuhi sa ilang kinabuhi. If you want God's blessing on your life, Kung gusto kag panalangin gikan sa Dios sa imong you kinabuhi, have to live in His Word. kinahanglan magpuyo ka sa pulong sa Dios. That's why He says you need to repent from your ways Mao nang nag-ingon siya nga kinahanglan maghinulsol kamo sa inyong mga sala. and come into God's ways. Og mubalik kamo sa pamaagi sa Dios. Many people make the mistake. Daha kay mga tao nga sayo pangilahang They gihimo. think because Jesus loves them, Kay tungod lagi kay nahigugma si Ginoong Hesus kanila, that God is going to bless them. nga abilag panlanginan na pusla sa Ginoo. But that's not true. Apan dili na mo'y tinuod. God accepts you Ang Ginoo magadawat kanimo like you are sa imo pag yung pagkaikaw. because He loves you. Tungod kay nahigugma siya kanimo. But He doesn't bless you because He loves you. Apan dili kanya panalanginan tungod kay nahigugma sa nimo. He blesses you when you obey Him. Mapanalanginan ka sa Dios kung musugot ka sa iyang Can pulong. somebody say amen? Amen. We're thinking God's going to bless us because He loves us. Dili ko makadawat og panalangin tungod kay gihigugma ko sa Dios. He accepts us because He loves us. Gidawat ko niya tungod kay nahigugma siya kanako. But He blesses us whenever we live in His Word. Apan gipanalanginan ko sa Dios kay akong gisugot ang iyang mga pulong. Glory to God. Dalay ko ng Dios. So let me say this to you. Mao nga akong isulti ni diha kanimo. Here's an idea that I want to give you. Mao ning idea nga akong isulti kaninyo karon. That you were created spiritual Nga ikaw gihimo espirituhanon. and that you're spiritual first. Mao nay una ging gihimo ang imong espirituhanon. Then you have a soul Mao ikaduha din do na kay kalag. and you live in a body. Unya nagpuyo ka sa imong lawas karon. 1 Thessalonians chapter 5, Sa una Tesalonica kapitulo 5, verse number 23 says this, versikulo 23 na gaingon, and the very God of peace og ang Dios gid sa kalinaw sanctify you wholly. nagabalaan kanimo sa tibuok. This word holy Kining pulo nga kinatibukan, means He wants you to be complete kompleto. with nothing missing Wala nagi reserba pa. and with nothing broken. Wala gay na tipak bisang gamay. It's God's will Maoy kabubuton sa that Dios you have a complete life, nga doon na kay kompleto nga kinabuhi. that you have a whole life, Nga ang imong kinatibukan matibuok kayo diha sa Dios. that you have everything that you need for life. Aron nga doon na kay makabaton kag ang Because ayan nimo sa imong He's kinabuhi. going to sanctify you wholly. Kay siya ingon nagabalaan kanimo sa kinatibukan gayon. And it says, and I pray, God, Og ningon siya nagaampo ako sa Dios your whole spirit, nga ang imong kinatibuk ang espiritu. everybody say spirit, Moingon mo spirit and your soul og diha sa imong kalag and body og sa imong lawas. be preserved blameless Nga kinang mapreserbar kini nga wala gay kasaway until the coming of our Lord Jesus Christ. hantod sa pagbalik gid sa atong Ginoong Hesukristo. And faithful is He Og matinud-anon siya gayod that calleth you, nga nagatawag kanimo who will also do it. nga mao gay magapamuhat niini. Come on, look at your neighbor and say, He will do it. Ingnan na imong tapad, buhaton niya nimo ang pagpanalangin. He's going to do what? Ina nga, He will do it. He's going to keep you in peace, Iya kang titigan sa kalinaw sa and He's Dios. going to keep you whole O niya iya kang tibukon gayon. until the coming of Jesus Christ. Hantod kay sa pagbalik ni Ginoong Hesukristo. This is not about getting better after He comes, Dili kay ayha naghuman siya mo but balik. He says you can live better before He comes. Before siya mo balik, may igsoon iya na kang kumplituhan. Can you say amen? Amen ba? But He tells us here, He says your whole spirit Og nag-ingon diri sa imong kinatibuk ang espiritu, and your soul og ang imong kalag, and your body. og sa imong lawas. So He's telling us three parts Dunay tulo ka bahin ang imong kinabuhi. to who we are as people. Nga nahimo kitang pagkakita maigsoon. He says your spirit, Ang imong espiritu, your soul, ang imong kalag, and your body. og ang imong lawas. Now let me say it this way. Akong isulti ani nga pamaagi. You have a body Naatay lawas that your spirit lives in. nga nagpuyo ang atong espiritu. This is not who you are. Dili ni mo kita kining imong kulamoy makita This ni. flesh and blood is not you. Ang dugo og ang ano dili na tinod ikaw. Your real you Ang tinod nga pagkaikaw lives inside. nagsulod sa sulod. It's called your spirit. Nagpuyo diya ang espiritu nimo. And whenever God made man, Og sa diya nagbuhat ang Dios og tawo, He made man from the dust of the ground, gibuhat sa Dios ang tawo gikan sa yuta his body. ang iyang lawas. But whenever He wanted the man to come alive, Apan kung gusto siya nga mutindog ang usa ka tawo maigsoon, He blew iyahang gihuypan something in God
gikan sa Dios, came on the inside of that body, gipasulod niya atong yuta nga giumol, and the man became alive. unya may tindog na himong buhi ang tao. That's the spirit of man. Mao ka ng espiritu sa tao. It's the spirit of man. You are a spirit Ikita espirituhanon ta maigsoon. that lives in a body, Nagpuyo sa sulod sa tong and you lawas. possess a soul. Unya naapod tay gitawag og kalang. Does everybody understand that? Nakasabot ba ta maigsoon? Everybody have that, amen? Amen. I need 3 people. Give me three people. One, Tulog. two, three. Doon Y'all ay come here, tulog y'all brothers, kay come here. Una ang panalangin tong mo maka Let me give you an Dagan tulog. illustration Wala of what pa isa. this. Come here, brother. You come here too. Okay, basta inana maigsoon basig tagaan mo. Right here. Yes, praise. Hallelujah. So this is what we have. O morning tulo. We have the soul of Mao man. nang kalags tunga. We have the body of man. Mao ning lawas diri dapit. And we have the spirit of man. Og naing espiritu dito. Amen. Dapinan. Amen. So we are 3 parts, Tulo kabahin kita maigsoon. but yet we're one. Apan usarat ka tao. See, the Bible tells us we're made in the image and likeness of God. Ang Biblia nag-ingon nga gibuhata sama gis panagway sa Dios. He's a triune God. Siya tulo nga usa ka Dios. We are a tripart being. Gitawag tag tripart being maigsoon. Tulo nga usara. There's 3 parts of us, O tulo kabahin kanato. the same as there's 3 parts of God. Maora gyapon daini ang Dios aman anak ug espiritu. Father, Son, and Holy Spirit. Aman anak ug espiritu. Spirit, Espiritu, soul, kalag, and body. lawas. Amen. Amen. And let me tell you how God and the enemy, the devil, Akong isulti kayo maigsoon unsay gibuhat sa Dios ug sa yawa try to get connected to your life. nga makikonektar siya sa atong kinabuhi. Anytime that the devil Sa patag panahon nga ang demonyo wants to bring persecution into your life and trouble, nga gusto siya mohatag og parutan o kalisdanan sa imong kinabuhi, he can't go to your spirit diri siya mo direct sa imong espiritu. because the spirit belongs to God. Tungod kay mao ni kabahin sa Dios. Can you say amen? Amin ba? But what he can do, Apan unsayang buhat dili niya mabuhat he begins to fellowship with your flesh. ay unahon da inyang unod. He begins to talk to you about lust. O dinhi na ang mga pangulag. He talks to you about pride. Dinhi na ang garbo. He talks to you about greed. Ang mga kadalo. He talks to you about drugs. Diri na ang mga droga. He talks to you about jealousy. Ang mga pagpangabugho. And he tries to get your flesh to become offended. Kinahanglan nga ang imong unod gayud iyang mapilde. And the devil, he begins to fellowship with your flesh. Dinhi siya makigkumyon, dinhi siya makig-usa nimo maigsoon. But not so he can stay there. Apan dili kay dinira sa kutob sa imong lawas. Really, what the enemy is after in your life Ang gitinguha bagyo sa yawa sa imong kinabuhi. is something that he doesn't have. Ang butang nga naa nimo nga dili gikaniya. And that's authority in your life. Og maunang otoridad nimo sa imong kinabuhi. Because the devil has no spirit, he has no flesh. Kay ang demonyo walay unod, Whenever the devil rebelled against God, sa diyang ni-rebelde siya batok sa Dios, God in his defeat, the devil's defeat, sa napildi na niyang yawa, separated the enemy from his body. apildiro man perminti ang yawa maigsoon. Nasiparar siya sa iyang lawas. So he's a disembodied spirit. Mao nga layo, wala ya lawas ang demonyo maigsoon. And that's why they call him a demonic spirit. Gitawag na demonic spirit. Demonic spirits are those angels Mga anghel kani sila maigsoon, that rebelled against na God. mirebelde batok sa Dios, And when God defeated them, og sa diyang gipalaya sila sa he Dios, separated their spirit from their body. gisiparar ang ilang espiritu silang lawas. And because he has no body, Tungod kay wala naman sila lawas, he can't control anything in the earth. dili nila kontrolado ang matang butang aning kalibutan. There's only one thing in the earth Usa lang kabutang aning nga yuta that can control what goes on in the earth, nga aniya sa kalibutan and that's a man. ay moray Or a makakontrolar woman. kay. It's the people of God. Tao maigsoon, moray makakontrolar sa mga butang aning kalibutan. So if the enemy wants authority, Mao na nga kun ang yawa gustog otoridad, he has to come after your authority. kinahanglan kuhaon niya ang imong otoridad. Can you say amen? Amin ba? If the enemy wants power on the earth, Kung gusto ang yawa o gaom dinhi sa yuta, he has to get man in agreement with him. kinahanglan mangabig siyang tao nga muuyon sa iyang plano. That's what happened in the garden with Adam. Mao kanin hitabo dito sa garden sa Eden. He got Adam to rebel against God Iyang giparibildi ang tao sa Dios by agreeing with him. kay miuyon man si Adan og si Iba sa And whenever yawa. Adam agreed with the devil, Og sa diyang miuyon na si Adan og si Iba sa yawa, he came under the authority of the devil didto na nakakuha na siya because otoridad. Adam gave away his Tungod authority. kay gitugyan man ni Adan ang iyang otoridad sa yawa. Can you say amen? Amin ba?
So here's what the devil does. Mao ni gibuhat sa yawa. He begins to fellowship with your flesh Dinhi siya makiguyon istong unod. so that he can gain access to your soul. Aron makakuha siya tsansa sa imong kalag. Because this is where your authority is at. Kay sa imong kalag na dihang imong otoridad. He wants to control the information that you have. Gusto niyang kontrolahon ang impormasyon nga He imong doesn't adawat. want you to read your Bible. Dili siya gusto mo basa kag Biblia. He wants you to read stuff that doesn't matter. Di siya nga way pulos na imong Biblia. But he doesn't want you to read your Bible. Dili siya gusto nga mo basa ka sa imong Biblia. And so he wants to get you into a place Kinanglan ang imong kalag mo uyon sa iyong to unod where you choose nga mo pili na ka. to agree with the flesh Nga kinanglan mo uyon ka sa imong lawas. and with the trouble that's going on in your flesh. Og samtang doon na mga kasamok diya sa imong lawas, He'll begin to have your soul kay iyan ang nakontrolar po ang imong kalag. begin to say things. O niya, magsulti sa mga butang. It sure is bad. It sure is bad. Life is terrible. Luoy na gyud kay kadong. It looks like there's only storms everywhere that we see. Ay bisag asa ka magtuyok-tuyok, doon ay bagyo. nga There's imong always tabangan. trials and tribulation. Doon na gyud makasakitan og makalisdanan. Where is God at? Moingon rin kag ahamang Dios. If God is my Father, why isn't He helping me right Tinuod ang now? amahan ako ang Dios nganong inaani akong And kinabuhi. what the devil wants to do, Og ang gusto buhaton sa he demonyo wants to kanimo. fellowship with your flesh Unahon niya imong unod. so that he can get into your soul. Aron nga doon na siya tsansa sa imong kalag. You give him permission to get into your soul, Ang kinahanglan ang iyang impormasyon mo and you begin to make choices og musugod dinhi ka sa paghimog pili. that oppress your spirit, Nga iana dayang madaog-daog ang imong espiritu. that causes your spirit to become weaker, Aron nga imong espiritu magkanamog kaluya. so that you're not living the spiritual life, Aron nga dili na ka magkinabuhi sa espirituhanon nimo but kinabuhi. you're living the flesh life. Apan diha na sa unod-no nimo nga And kinabuhi. the Bible says in the flesh, Og ang Biblia nag-ingon ang unod, you cannot please God. dili makapahimuot sa Dios. Amen. Amen? You can't please God living in the flesh. Dili gyud ka makapahimuot sa Dios kung magkinabuhi ka nga But if you're Unod living in the flesh, kung nagpuyo ka nga unod nun, it's not because the devil is powerful. dili tungod kay gamahanan ang yawa, It's because you let him convince you tungod kay gitugutan nimong siya nga mo konbinsar kanimo. to persecute your spirit Aron iyang daog-daogon ang imong espiritu. so that you can build up your flesh. Aron nga iyahang maposisyonan ang imong unod. Can you say amen? Amen ba? Now God, Ang Ginoo who is a spirit, mao sab ang espiritu, will not fellowship with your flesh. dili gyud siya mo konektar sa imong lawas. He says there's no good thing that lives in your flesh. Wala gyud siya labot sa imong lawas. So God is not flesh, Dili siya unod, he's spirit. espiritu ang Dios. So God is after the same thing Inana po ang gusto sa Dios that the devil is after in your life. nga gusto sa yawa po diya sa imong kinabuhi. The devil comes to fellowship with your flesh. Ang demonyo dinhi siya magsugod sa lawas. God the Father comes to fellowship with your spirit. Apan ang atong langitong amahan diha siya sa atong espiritu mo kontak. And you begin to have a relationship with God in the spirit. Og sa dihang naa kay may relasyon sa Ginoo diha sa imong espiritu, And you give God permission unya gitagaan nimo siya pagtugot. into the place of authority in your life, your Diha sa soul, otoridad sa imong kinabuhi diha sa imong kalag. so that you begin to choose to read the Word of God. Mao nang imo na ning pilion nga mobasa ka sa pulong sa Ginoo. You begin to choose to live by the Word of God. Mosugod na kapag pili nga imong kinabuhi ang pulong sa And you Dios. begin to see God grow in your life Unya makita na din nimo nga nagtubo ang imong espirituhanon nga kinabuhi. so that you can crucify your flesh. Aron nga imo nang mapalansang imong unod. Can you say amen? Amen ba? God doesn't want you to live the life in the flesh. Dili ko gusto sa Dios nga He magkinabuhi ang wants you to unod. live the life in the Spirit. Gusto ganiya nga magkinabuhi ka nga espirituhanon. But in order for that to happen, Apan gusto ka nga mahitabo ka na, you have to choose kinahanglan mo pili ang imong kalag. whom you're going to serve. Asa man ka magsilbi ani imong espiritu, imong lawas. And Joshua said, Og si Joshua mingon, as for me and my house, para kanako og sa akong panimalay, we shall serve the Lord. amog yung alagaran ng Dios. Somebody say amen. Hallelujah. Somebody say Amen. amen. Salamat kayo. Panalanginan mo sa Ginoo. Go with me to 1 Peter chapter 2. Diya sa 1 Pedro kapitulo 2. 1 Peter chapter 2. 1 Pedro kapitulo 2. And we're going to look at verses 1 through 5. Diya sa 1 payon sa 5 may igsoon. If you're there, say amen. So he says in verse number 1, he says, so get rid of Pagbantay ka mo all evil behavior. sa tanan nga mga daotang kinaya. Be done with all deceit. All deceit, Kinahanglan nga walay mga paglinglang, hypocrisy, mga pagpagarbo, jealousy, mga pagpangabugho, and all unkind speech. o bisan mga Hold laway it, nga hold mga it right pulong. there. Go back. Balik. These are things of the flesh. Mao ni no kanang gitrid may igsoon kini ipalayo na.
He says you have to put Diha those na. things out of your life. Kinahanglan mawala ni mga butanga sa imong kinabuhi. Verse number 2, Sa bersikulo 2. he says, like newborn babies, Sama sa bata pa nga bagong na tao, you must crave pure spiritual milk kinahanglan mangandoy gyud ka sa espirituhanon nga gatas so that you will grow into a full experience of salvation. aron nga motubo ka diha sa imong eksperyensya kinitabukan sa imong kaluwasan. And he says, cry out. Og ningon siya, singgit. He says, be passionate. Kinahanglan imong panganduyon. Have a hunger on the inside of Kinahanglan you duna kay kagutom diha sa imong for this kinabuhi. nourishment. Pinaagi aron malig-on ka. Sometimes I think people are not hungry for God. Ang usay ang mga tao dili kay sila gigutom sa Dios. They want what God can do for them, Gusto sila nga mamuot ang Dios sa ilang but they don't kinabuhi. want God to make them somebody. Apan dili sila gusto nga ang Ginoo magapamuot sa ilang kinabuhi. You know, Pastor, I have found many people Ningon nakakaan sa mga daghang mga klaseng mga want tao. God to be their Savior, Gusto gid nga ang Ginoo mo ilang but manluluwas. they don't want God to be their Lord. Apan dili sila gusto nga ang Ginoo mo Dios sa ilang kinabuhi. Somebody say amen. Amen ba? They want Him to save them to go to heaven, Gusto ra gid silang matug langit. but they don't want to tell Him what to do down here. Apan dili sila gusto mobuhat unsay kabuton sa Ginoo diri sa yuta. The Bible says that you have to confess Jesus as Lord. Nagingon ang Biblia nga isugid nimo nga si Ginoong Hesus Dios. Is He your Lord here today? Kinahanglan Dios bagi siya nimo nining kabutagon. Are you willing to let Him lead you and guide you and tell you what to do with your life? Gusto ba nimo nga siya gyud magdominar sa imong kinabuhi? Hallelujah. Hallelujah. Verse number 3, he says, now that you have had a taste of the Lord's kindness, verse number 4, O karon nga nakatilaw na ka sa kaayo sa Dios, he says, you are coming to Christ, miabot ka diha ni Kristo who is the living cornerstone nga siya ang buhi nga bato nga pamag-ang of God's temple. diha sa templo sa Dios. So it says that Christ Mo ingon diha nga diha ni Kristo, is the living cornerstone siya ang buhi nga bato nga pamag-ang o patukuranan of God's temple. diha sa templo sa Dios. He was rejected by people. Gireject siya sa mga tao. Jesus said, if they hate me, they're going to hate you. Ingon si Kristo nga kung ila kung lutoson po mo niya. Not everybody's going to be your friend whenever you choose Jesus. Pag imo nang pilion si Kristo, di nakakapilig amigo. If Jesus was rejected by people, people will reject you too. Kay kung gi-reject si Jesus Christ sa mga tao, But- ikaw po i-reject sa mga tao. But that's okay, Okay ra na. because Jesus is the only one that can get me to heaven, praise God. Tungod kay sa Ginoong Hesus mapuy modala na tug langit. Because Di ana Jesus ko is my bataw. Lord, but He was chosen by God Apan gipili siya sa Dios for great honor. para sa dakong himaya. Verse number 5 is what I want you to see. Sa bersikulo 5. And you are, Og ikaw, who is you? kinsa man ka? Everybody say it's me. Me. You are Ikaw, living stones buhing bato that God is building nga gibuhat sa Dios. into His spiritual temple. Gihimo kang espirituhanon nga templo sa The Dios. reason you have to be spiritual, Ang rason nga nung gihimo kang espirituhanon, because you're a part of the building of God. tungod kay plano ka kabahin ka sa building sa You Dios. are a part of the temple of God. Kabahin ka sa templo sa Dios. He's using you Gigamit ka niya to build His spiritual temple. aron matukod ang iyang espirituhanon nga templo. What's more, you are His holy priest. What's Oy, more, abo pagayod, you ikaw are His balaan holy nga pare. priest. Ikaw balaan niya nga pare. Come on, look at your neighbor and tell them they're a holy priest. Holy priest, ina nga holy priest, balaan mo nga pare. Di na basta-basta ka balaan gyud nga mga pare. Not only are you a part of Dili- God's temple Di lang kay kabahin ka sa templo sa Dios, that is spiritual, nga espirituhanon nga you templo. are a holy minister in that temple. Apan balaan ka nga ministeryo sa maong templo. He says this happens through the mediation of Jesus Christ. Pinaagi kini sa pagpataliwala ni Ginoong Hesus, He says, so whenever he says through the mediation, kining pagpataliwala ni Ginoong Hesus, he's referring to what Jesus did for you. nagpasabot kini unsa gibuhat sa Dios para kanimo. Almost 2,000 years ago, 2,000 anyos na kapinamilabay, there was a man in Jerusalem, dunay tao dito sa Jerusalem. and his name was Jesus. O ang ngalan si Ginoong Hesus. And he was tried before a court. O dito siya trial sa gikuan siya sa And hukmanan. and he was declared guilty, O niya gideklarar siya nakasala. even though he was innocent. Ang tinuod